Okay guys, hari sebab bulan puasa punya pasal saya tak ramai, jadual pun agak lari sikit untuk hari ni. Jadi saya akan jemput, kita ada tetamu hari ni ada bernama Kanis, jadi saya akan jemput dia untuk bersama saya hari ni. Kanis, apa khabar Kanis? Hi, yeah, good. I'm doing good. So for today, I Ya. will just share my point of view on where dia punya direction lah for today for Bitcoin next direction, where the levels that kita boleh tengok dia untuk continue the change of direction, and then where it could possibly head to next. So I will share my screen. Ya. Sebelum masa tengah kongsi skrin ni, agak-agak paling tinggi art yang target Kanis area mana? Harga tertinggi. As of now, my first target is around 85 lah. 85. 85. And then from there, kalau kita nak trigger another continuous pump, I expect some sort of fundamental trigger to trigger the push even further lah. So for the current movement, based on how he moving, 85 is my conservative target lah. Kalau nak continue dia punya pump, memang we need like some sort of fundamental to actually push it even further. Like example, like if you tengok macam for gold kan, bila dia push really high last time, it was because of the war happening in Russia and all, with Ukraine and all. So like that kind of fundamental will help an extra push lah. But usually like the market's already like planning to make a push, but then it's in a slow manner. But kalau dia memang nak push even further, he need some sort of extra push from a fundamental side lah. Ya. So ada cek harga ringgit dengan ni US dollar. Berapa sekarang? I think let me dah sampai 5 dah. Yeah, I think Ada capai 5. Let me check. MYR USD. Dah 4.7 dah sekarang. I think sekarang sudah yalah, previous all time high since 97. 1997 dia sudah sampai harga paling highest lah. 97, okay. Saya sangka dah sampai $5 dah. 5 ringgit per dollar. Tapi kan, based on my point of view for BTC and altcoins kan, I feel for this cycle, dia punya movement tu maybe it will be a bit more different than how previous cycles work, like 2018, 2021 and all those previous cycle. The reason is because kalau kita tengok like previously how the big guys they actually enter into the market is because like how kita beli lah, macam kita beli through we have our own private wallet atau to crypto broker semua dia pakai macam tu. But sekarang ever since the ETF kena launch, they will make sure that the market's a bit more controlled and not too volatile for them, because at this time they're investing in like in a different way. They need to make sure that the market is in a safe and stable way for them to actually invest. So I don't think that after this onwards we are going to see like suddenly besok kita tengok sudah pump to 80k. Suddenly next month kita tengok crash to 40k. I don't think we'll see that anymore. I think after this we could see Bitcoin maybe something like a bit more like gold, but obviously a bit more in a faster way lah sebab dia punya market cap lagi kecil. So I think like it will be a bit more stable, and kalau dia jatuh pun dia takkan like crash overnight. So I think for that people no need to worry anymore, because this ETF launch is actually honestly a very bullish thing lah for Bitcoin, because kalau kita tengok kan, kalau dia punya money inflow pun on to Bitcoin and gold ever since the ETF launch, I think like 6 or 7 billion sudah already pumped into Bitcoin. I think around 10 billion lah. And then for gold, quite surprising for gold, a lot of people actually start to withdraw their money from gold ETFs, and the money is slowly going into BTC. So like investors are getting more interested into Bitcoin. I think mainly is also because of the market capitalization lah. They see it as a bit more a better asset than gold maybe in the future. So that is my direction on the long-term movement for Bitcoin lah.
But what we can do for now is obviously kita tak boleh predict. Okay, based on like sekarang kalau kita tengok mana Bitcoin akan pergi. Like tadi I pun cakap 85k atau 100k atau dia akan crash. For me, based on what I see, because I purely pakai technical je. For me, I can only tell like, even when my friends pun dia tanya mana Bitcoin nak pergi atas, bila dia nak pergi atas. For me, I cannot tell bila dia akan pergi, but kalau structure dia dah pecah, then I know this time dia akan pecah, he's going to go to next level, but I tak boleh cakap when. We have to wait for the market structure to change, and only we have confirmation lah. We cannot predict yet before the market actually change its direction. I mean change its structure. Ya, seperti Kanish bagi tahu tadi, memang semua orang tak tahu harga tu akan pergi ke mana kan. Cuma yang kita tahu gerakan kalau berlaku gerakan dia seperti macam ni, dia akan pergi ke arah sini. Jadi kita tahu, kita dah tahu apa strategi kita dan apa tindakan yang kita perlu ambil. Tapi kita tak tahu bila tindakan tu akan berlaku atau bila tu benda tu akan bergerak naik ke atas atau turun ke bawah. Ya, kita kena dah ada bersiap sedia seperti lampu isyarat dekat jalan raya, atau kita tak tahu lampu isyarat tu akan merah bila tu, cuma kita nampak ada lampu isyarat hijau sekarang, tiba-tiba kuning dan merah. Ya, betul. Kita tak tahu pukul berapa, minit berapa. Kita tak tahu. Lagi satu, kita tak tahu tayar kita bila akan pancit. Tapi kita tahu akan pancit, tapi kita tak tahu bila. Tapi kita dah tahu macam mana. Kalau bila pancit, kita tahu macam mana kita nak tukar tayar, kena ambil check, ada spare tayar, kita dah sedia dah semua. Jadi harga Bitcoin pun macam tu juga, atau cryptocurrency, atau tak kisah pelaburan dekat mana. Kita dah tahu gerakan dia macam mana. Kalau gerakan ni berlaku macam ni, jadi kita kena ambil tindakan seperti ikut gerakan tersebut. Jadi selain daripada tu, kita tak tahu bila tu benda tu akan berlaku, bila tu akan bergerak, pukul berapa akan bergerak, bila bergerak, kita semua tak tahu. Seperti Kanish bagi tahu tadi, memang ya, itu saya setuju 100%. So yang paling penting tu is just that kita already ada like anticipation yang okay, maybe yang ni akan berlaku. Kita tak boleh like confirm lagi, kita kena tunggu dulu yang tu berlaku. So kita sudah ada macam like plan yang tu akan berlaku. So when the thing actually happens, kita sudah bersedia. Yeah. Yes, that's the most important thing. Yeah, I agree with that 100%. Do you want to share your screen? Yeah, I can. Screen. If you want to share, you share window side. Yeah, I share the tab lah, my Bitcoin tab. Yeah, tab. So boleh tak ni kasih kecilkan sikit supaya dia senang. Sekarang boleh tengok? Bukan. Ni sebab dia memanjang kan, kasih petakkan sikit yang ni tab dia. Minimize. Minimize. Lepas tu kasih petakkan. Mana yang tab ni, yang screen Sekejap saya tunjuk Lihat saya punya. Jadi saya boleh saya dah minimize. Jadi saya boleh tukar size gerakan, kasih dia memanjang, jangan kasih dia melintang. Kasih dia memanjang, kasih dia memanjang sikit. Kalau boleh kasih petak kan. Sekejap. Kasih nampak dia 4 segi. Sekarang full screen kan tab ni. I rasa sebab saya pakai monitor besar je. Tak, tekan maximize. Kat full screen mode Ya. Full screen keluar mode. Daripada keluar daripada full screen mode. Okay. Lepas tu kasih pergi ke ujung tab tu, kasih kecil kan. The depth. Sini mana dia? Tak, yang di tab sekarang kan dia memanjang untuk screen yang besar kan. Tapi ini kasih bukan kecil full kan. Screen. Ini ada make to normal. Tak, ya. Kasih kecil kan. Yang normal size tu kasih kecilkan lagi. Okay, wait. I think I know what you mean. Kamu boleh tengok ya? Bukan. Yang dia ni. Ini I zoom in.
Okay, sekejap. Sekejap saya tunjuk Okay, show again. Saya tunjuk. Sekejap, saya pun keluar daripada skrin saya dulu. Saya kena pergi ke share screen, window, share entire screen. Okay, ni skrin saya sekarang. Ni skrin saya. Okay. Dia skrin sekarang ni menegak. Jadi saya boleh kasih kecil kasih kecil kasih menegak. Tadi dia memanjang, tadi kasih menegak. Oh yeah, so that's why you ask to share window lah. Okay. Ya, window. Okay. Kalau tak dapat nanti lagi. Kasih lagi. Dah boleh lah. Lepas tu boleh zoom out, zoom in like situ. Buat sekarang boleh boleh nampak. Okay. So before I share on my analysis macam mana I draw labels ni semua, before that I just want to show like what all these labels mean lah. So usually kan kalau kita ada satu support kat sini, I tinggal pakai petak lagi bagus. So just say sekarang kita ada satu resistance kat sini, and then kita ada satu support kat sini. So banyak kali bila kita tengok kalau harga dia masuk kan, so just say example sekarang harga kat support kita beli, kalau kita kat resistance kita sell kan. Tapi usually sometimes we see now example, okay, price ikut je ranging dalam level ni, and then apa dia buat breakout of this support kat sini, dia pergi kat sini. So banyak like how we normally do is kita tunggu balik dia retest kat support ni, kita nak sell kan. So usually what sometimes the market will do is dia pecah atas, tapi sebelum dia nak continue terbang balik, dia akan retest support ni, and then dia takkan respect resistance ni, dia akan break pula. And then lepas tu kita apa kita akan buat lepas tu, kita nak buy kat sini kan, sebab dia rasa dia nak terbang. Tapi apa akan berlaku? Dia akan break balik support ni, and this time bila dia nak pergi jatuh balik, dia akan retest balik ini for confirmation, and they will continue to drop. So kalau kita tengok basically this is the two things that like I feel like now if you want to analyze the chart, these are the two things that you need to know. So this is basically what you call the key level. Okay, this is the key level. These two are the main key level. So key level ni we have to make sure it's always in your chart, sebab key level ni kita akan pakai untuk tengok direction of the market. And then this one over here, these two levels over here is where you call liquidity hunt, where people punya stop loss semua biasanya akan kena lah. Market akan tipu dia nak ubah darah, then kita kena trigger stop loss lah. Sampai ada yang pecah monitor kan. Kenapa kita letak stop loss, lepas tu dia jurnal balik. So that is the main strategy that I use to actually trade lah. Sebab I biasanya sekarang I dah mainly focus trading on gold for the past 2 years. So I macam dia biasa dah lah, bila dia nak manipulate tu, I sudah tahu macam mana dia akan gerak. So prepare for your key levels and also your liquidity levels lah. These are the two levels. So based on Bitcoin's movement kan, usually kan, kalau kan selalu dia cakap Bitcoin tak pernah pecah previous all time high sebelum ni kan. So if you look at previous all time high, it was around level kat sini. This was the all time high. So yang the grey areas are the levels that has already been tested lah. Yang ni sudah, level ni semua sudah test. So kalau kita tengok kat level ni, this is the previous all time high, harga pergi around here. So bila market masa tu, this was around 2022. When 2022, when the market dia push all the way to 15k, basically if you look into the structure, this is what you call a liquidity hunt. So technically, this level kita sudah boleh lupa dah. Harga memang takkan datang balik kat sini dah.
Memang harga takkan, sebab ini adalah level memang tak exist langsung. Dia hanya pergi untuk hunt liquidity saja. So technically bila harga sudah nak jatuh ni, harga sudah jatuh, kita tengok dia nak sambung jatuh balik. Tapi apa dia akan buat? Dia akan pergi balik atas, lepas dia nak terbang, dia retest balik the rail level, the key level, and then dia akan sambung dia punya kenaikan. So based on boleh zoom sikit tak zone tu? Kat sini 19 dekat to 21. situ. So kita tengok bila harga sudah buat structure breakout, dia retest balik kat sini 1920k for a confirmation that market memang sudah reverse, and then he continued flying lah, and this one happened I remember dekat area situ lah orang ramai tengah tunggu untuk nak jatuh 10k hari tu. Yelah, tapi memang dia takkan jatuh lagi dah hari ni. For the time being lah, kalau kita punya dia punya structure memang dia sudah tengok confirmation dia nak terbang. And bila kita tengok kan, yang this one happened around November 2022 kan. A lot of the markets, this was at the reversal point dah. Kalau kita tengok, ini salah pula cak. Even for gold masa tu, dia sudah pergi ke level lowest untuk buat reversal. And then lepas tu dia yang tu harga berapa yang paling low? 1600. 1600 ya. Ni 1600. So basically everything sudah nak tukar direction dah. Around in 2022 mid-year, semua sudah nak tukar direction. Even kalau kita tengok S&P 500 pun sama dah. Sama ni. Tak ada pula. Ni pun sama. Around 2022, you see at the lowest level dia pergi, semua sudah reverse lepas tu. So usually, like sometimes kalau kita pakai technical kan, dia usually before the fundamental even happen, dia sudah akan tunjuk macam hint, like a signal yang something sudah nak happen. Kalau kita tengok kat DXY pun, ini strength untuk US dollar, it was at the same time where everything reverse. DXY dia flip, it means USD dia flip, and then S&P 500 gold, Bitcoin semua dia sudah nak terbang balik lepas tu. So this was when actually the turnaround actually happened lah, where the thing actually changed direction. So for Bitcoin, where my direction dia akan pergi sekarang, this is my trend line lah. So this was my original key level sampai sini. So this is where usually the breakout happen lah. I takkan ambil area sini because this area is my liquidity area. So ini memang I takkan pakai trend line langsung. My trend line is usually on the key levels, based on the key levels. So these are all my key levels. So dekat situ pun ramai dah anggap itu fake breakout, walaupun dah buat all time high yang baru, tapi bila kita tengok even dia punya breakout kan kat sini, the breakout dia memang very weak, because if you look even on the monthly kan, bila dia nak breakout, tapi dia boleh buat apa? Dia tutup balik dalam zone sini. So basically, tutup balik ke zone situ. It's just tahan liquidity, but end of the day, dia akan tutup balik dia dalam zone. So based on what I see now, these are my next zone lah. Sebab kalau dia memang nak buat retracement sekarang, so level ni dia sudah retest. Ini this was a very memang zone sniper lah dapat masa tu. Dapatkan tepat-tepat kat sini. Ini adalah the key level lah masa sebelum tu. Kalau kita tengok kat sini, banyak candle closing opening kat sini, area sini. Closing opening. So this was the key level, dia retest, and then lepas tu dia sudah sambung balik kat sini. So now kita ada 3 levels yang kita boleh nak monitor lah. Satu kat area 45 sampai 47. Next level dekat 56 to 57, and then 62 to 58. So if kalau market tu memang dia sekarang dia say like over bullish lah, dia tak nak retrace low sangat, usually dia akan buat, kalau kita tengok on the weekly level, this is the candle punya
opening kat sini, kalau kita tengok kat sini, this is where the opening happen and the low. So this is where basically kalau kita tengok first time on the weekly, kita ada full breakout. First time lah in history dia ada full breakout. Sebab sini tak ada breakout, dia jatuh balik. Sini pun sama. And then this level finally we had a full breakout. So usually sometimes bila dia nak continue dia punya perubahan arah, dia nak memang like continue to fly up, apa dia akan buat? Area support yang dia the lowest area that the change of direction actually happen, dia akan datang untuk retest balik around the level kat sini lah. Basically the weekly opening sampai the lowest. So where I see basically the first level of support is around here. Where you memang boleh tengok kat even part H4 kita ada huge drop kat sini and kita ada real spike volume kat tempat sini. So this is where the highest level of buyers actually came in there lah. And then so he push lah. Finally dia push, dia pecah 68, dia pergi sampai 73k. So usually for the confirmation, kalau dia memang dia nak pergi atas sekarang dari level sini, dia akan datang sekali kat level sini for a confirmation that a reversal akan berlaku. Dia akan retest balik and then sambung dia punya next direction for the movement lah. So my target example for this movement for the first level, like I said, is I'm going to draw my Fibonacci pun dari area sini pun saja, around here. I takkan sentuh kat sini sampai harga sini. So our next 161.8 level sampai sini lah, 88k, the first level lah. 88k. Around here lah, 85 to 88. That is my point of view for Bitcoin lah. Itu lepas bila berlakunya reversing selepas apa yang sedang berlaku kan? Untuk time frame apa? Time frame weekly atau weekly? I for reversal level semua I memang pakai weekly saja. I tak touch daily. Either weekly atau monthly. Tak yang Fibonacci level tadi untuk weekly kan? Ya betul, weekly. Weekly. Okay. So my Fibonacci pun I tak ambil highest level atau lowest level. I pakai based on highest key level which is around here and the lowest key level which is around here. So yang ni I tak sentuh, kat sini lah. So sampai sini lah. And then kita kalau nak be a bit more optimistic, our next fib level kat sini lah 130,000 lah. Itu jauh sangat. Itu jauh lagi. Kalau kita seperti kita tadi Kanish bagi tahu tadi kan, kita nak lihat kalau boleh kenaikan yang semasa ni, kalau boleh nak lihat steady, slow, tak nak macam nak biar dalam keadaan kontrol, tak nak dia jatuh naik 40%, malam ni jatuh, esok pagi dia naik 40%, lepas lusa dia turun balik 20%. Kalau boleh kita nak keadaan dalam steady. Ini pun dah naik terlalu tinggi kalau kita lihat weekly atau monthly punya candle, setiap candle tu pun terlalu jauh kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan saham atau gold atau yang tempat-tempat lain, memang setiap candle tu dia kira terlalu tinggi kalau kita bandingkan dengan yang lain. Kalau Bitcoin punya gerakan agak menarik kali ni dengan ETF, selepas kelulusan ETF kita dah lihat banyak ada rekod yang mengatakan Grayscale menjual sebanyak 240,000 Bitcoin dan BlackRock membeli 230 Bitcoin. Jadi itu Grayscale menjual, lepas tu BlackRock membeli. Jadi kalau kita lihat daripada segi demand pun agak terlalu tinggi. Itu baru BlackRock dengan Grayscale saja. Grayscale menjual, BlackRock membeli. Belum kira lagi yang orang-orang lain lah, syarikat lain, retailer lain seperti macam kita yang selalu nak, kalau boleh nak beli sikit-sikit kan. Demand pun agak tinggi waktu sekarang ni. Itu belum lagi yang lepas halving. Agak-agak Kanish, gerakan yang semasa Kanish bagi tahu yang ni, agak-agak halving, harga sebelum atau selepas halving akan berada dekat mana? Actually kan, actually last year I already anticipate a movement
that memang sebelum halving berlaku pun dia memang akan naik lah. But usually macam mana I analyse kan, I always try to focus on what like the majority people think lah. So like example sekarang banyak orang dia tunggu halving kan nak beli sebab dia cakap halving dia akan memang naik atas. So usually like the smart money investors will do, dia tahu when market close to halving banyak orang nak beli dah. So what I see is actually that the market memang dia sudah nak pump before the halving, and when the halving actually happen, which is next month kan? Yep. Next month. Another I 30 expect days, the market more or to less. be like 1 to 3 months dia akan sideways. Dia takkan jatuh tapi dia akan sideways for the time being. So during halving, I don't expect the price to actually really push much. I expect for the sideways movement, and then maybe close to either like the Q3, around Q3, he will maybe sambung naikkan lah. Because usually kalau kita tengok market Q2 and Q3 is where most of the movements dia akan buat lah, around mid-year. Okay. Ni Michelle Liu ada tanya soalan. What is the expectation for next week? Next week is I'm expecting for BTC memang to datang balik ke area sini lah. Tapi bukan, kalau kita nak beli, if you are doing dollar cost average, boleh lah beli sikit-sikit. Tapi kalau you nak masuk trade, this one is obviously not financial advice. Tapi kalau you nak masuk trade, sebab kalau kita tengok kat sini adalah level weekly. So kalau you nak masuk trade pun kat sini, you kena tunggu lower time frame to datang buat confirmation. So just say sekarang kalau dia datang kat sini, you kena tunggu H4 atau H1 buat macam confirmation for reversal, dia buat kenaikan, lepas tu you tunggu balik for retest, and then you enter lah kat sini, and then you sambung dia punya movement. Kalau you DCA saja, you boleh beli lah. These are the next levels, 60k, 57, 56. This is my lowest level lah, 44 sampai 46. But I don't expect dia to usually come here because I see as this like a very obvious level lah for a breakout where everyone will be interested. So sometimes I always like to see like kalau market dia memang sangat bullish kan, dia akan pergi kat level where it's quite hidden yang banyak orang tak boleh nampak. Ya, betul. Yeah. So that's why sometimes like key levels, like kalau kita tengok on the weekly, this one memang like macam senang sangat memang sini level breakout, orang nak tunggu nak beli. So banyak orang nak tunggu, kita nak tunggu balik sini adalah level breakout. So sometimes I like to focus on the levels where dia macam memang tak boleh nampak lah kalau nampak on chart, unless you betul-betul tengok based on the structure. Like this structure kat sini, kita tengok memang ini memang level yang key level lah. Sebab sini ada opening, sini ada closing, opening closing, opening closing, opening closing, semua kat sini. Sini pun opening closing, sini ada satu support pun bila dia sentuh kat sini dia terbang balik ke 69k. So I tengok either this level or this level lah. These are my main two levels. Ya. Dan ni dia tanya lagi satu soalan lagi. Do you think with ETF and a big player now involving, there is a more volatility compared to other coins, not so easy to climb with the retail support? Actually, to be honest, this one actually, to be honest, I think is very true. I actually think for this market cycle kan, I don't know kita nak cakap, I don't like to use the word cycle anymore lah, sebab dia nampak macam okay, cycle sudah habis, lepas tu Bitcoin nak crash balik dah. Like kita tak pernah pakai this kind of word for gold atau stocks. We rarely use. So you want it to be like every year dia nak memang naik, tak ada cycle semua. We just want it to gradually move. But I actually think like hereafter for the current moment, Bitcoin will make majority of the push compared to all coins, because kalau kita tengok kalau BTC sekarang dia ada more flow of basically investment lah, kalau sebab ETF is launched, so there is like more access for basically people on Wall Street and all to actually buy BTC. But like for all coins, kalau kita tengok there is no change in terms of
what do you call it, in terms of the markets, apa perkataan dia, in terms of some sort of like approval lah from the institutions and all. Yeah. Sebab dia masih like tak ada ETF semua, macam like a lot of the altcoins. So like it's only BTC yang so far that has entered the big main market lah. So like banyak coins lain semua macam like Avalanche atau like Polygon. Cuba alang-alang dia memang dah ada komen juga. Can comment on Sol and FX. Their trend is seem better than BTC. So if you can comment on it, because you already mentioned about Avalanche, so why not just do TA about it or do a comments? Kalau kita tengok for Solana, this is your area where perubahan arah berlaku. Kat area sini, this is your reversal level. So as of now memang dia nak head to around this level lah. Tapi kalau kita nak, itu time frame berapa tu? That was monthly. Come on. That was monthly. So I usually start from the monthly, lepas tu tukar weekly, daily lah. Yeah. And then so my target is, first level is kita memang dapat highest level kat sini lah. This is the main highest level for dia buat reversal. Second tu is basically let me check. Yeah, so this is the next levels lah. Kalau kita nak tengok di structure, this is the first target. Kalau kita tengok, this is a strong level of resistance lah. Ada satu kali dia masuk kat sini, dia jatuh, and then bila dia on the daily, when we had a drop kan kat sini, kita ada drop, kita belum buat retracement lagi kat level sini. Dia bila dia jatuh, he made a drop kat sini, the candle tak masuk kat sini fully lah, dia kat bawah saja. Lepas tu dia satu jatuh balik. So what could either happen, two ways. Either akan buat macam ni, dia akan either dia akan masuk kat sini, sambung drop, maybe find support kat tempat area somewhere around here. This dia pergi sini, and then cari support around this level here, where you see over here you have a lot of opening and closing. So this is where the price was most interested lah to come. Banyak kali dia opening closing kat tempat kat sini. Or apa dia akan buat, dia akan break level ini, retest balik kat level sini, and then dia sambung balik kat sini. So this is that's the two scenario lah for Solana. FX sekarang adalah dalam strong resistance lah. This level is memang very strong. This was the previous support. So for FX kita tak boleh confirm lagi memang dia dalam uptrend. Kita tengah tunggu dulu area sini break, and then saja kita boleh confirm lah kalau dia nak sambung naik atas tak. So kalau kat level sini is my level adalah dekat inilah level saya lah for FX. These are the current resistance for FX, so around 62 to 68k. Yeah, this is for FX lah, 62 to 68. One more is actually about Matic ni. I think last time bila I selalu masuk live kan, I selalu cakap Matic sebenarnya. Okay, jap. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Syahir Muhammad Rahim sebab dia hantar star
dekat Oh, live chat. Dia tak dekat live StreamYard ni dia tak tunjuk. Tu saya pergi komen, saya check dekat Facebook, pergi check saya apa komen tu, sub komen tak masuk. Padahal sedangkan dia share star Syahir Muhammad Rahim, terima kasih. Dan ni Matic. yeah. Matic actually sekarang I ada buka satu trade kat level sini. Kenapa I ambil level kat sini adalah I expect lah dia akan sekarang dia price akan continue the momentum either to 1.4 to 1.5 atau 2.2 to 2.5 macam tu lah kat basically highest level kat sini. Yep. So these are the two levels I expect. Kenapa I ambil level kat sini adalah this is also another reversal level lah. So kalau kita tengok kat level sini kan 1.1 to 1.09 on the monthly, kalau kita tengok kat level sini yeah. Okay. Itu zone support. Zone support. So actually to be honest, I usually ambil dari candle opening lah. I tak ambil dari sana macam ni. So kalau kita tengok sebelum ni, bila harga dia datang kat sini, dia finally ada push untuk break sampai 1.3 kan. Tapi bila dia datang kat sini, dia tak sentuh fully the opening and the lowest kat sini. Dia just retest dia punya like zone atas saja, and then dia continue dia punya push atas. So usually kalau dia betul-betul nak confirm dia reverse, dia akan fill up the full level kat sini. Kalau kita tengok sini ada liquidity hunt, tapi sebelum dia nak pergi atas, dia retest balik kat dalam level sini. Kalau kita tengok candle ni, and then sekarang they should continue the push lah. So my price target for Matic is either 1.45 atau harga $2, 2.4. Ni itu untuk Matic. Sekarang ni okay, sebelum share chart berkaitan dengan LTC, apa fundamental berkaitan dengan LTC untuk Kanish? Apa? LTC ada yang tanya, can comment on LTC. Jadi apa fundamental Kanish, pikiran Kanish berkaitan dengan LTC, Litecoin? Boleh tak pergi jauh kali ni? Fokus banyak dah semua. Actually sekarang I mainly just focus on the like the bigger altcoins, either like Ethereum, Solana, or FX, Matic, and I tak fokus banyak dah on fundamental nowadays. I focus mainly on TA saja. So mana market pergi I can ikut sajalah based on the movement. And then so kenapa sekarang I usually follow TA je is because bila market nak tukar arah kan, I sudah ready to actually exit. So I'm not telling like semua orang memang kena like tahu TA memang like paling in detail sekali. I'm not telling semua orang kena tahu lah, tapi I rasa like you still have to know, like kalau you nak buat investment atau trading, you still kena ada knowledge sikit on macam mana TA berlaku, macam mana market hunt you punya asset, mana dia punya key level semua. So you ada sense of direction mana nak beli, mana nak exit. Jadi Litecoin ramai yang tengah negatif berkaitan dengan Litecoin tu, macam especially negara-negara yang besar yang atau trader-trader besar. Kalau nonton YouTube pun sama juga, banyak yang macam negatif sikit berkaitan dengan Litecoin. Saya pun tak tahu nak bagi tahu dekat para penonton atau yang selalu tanya dengan saya berkaitan dengan Litecoin, akan boleh pergi tinggi tak atau boleh pergi jauh tak. Saya pun tak tahu nak jawab apa dekat dia orang kadang-kadang. Sebab kalau kita lihat fundamental pun agak rendah berkaitan dengan dekat ni online. Jadi cuba kongsikan ni TA berkaitan dengan LTC.
So I Ini apa ni? usually I Tahunan. pakai dari 3 months to monthly to weekly to Oh, daily lah. So senang nak okay. tengok sikit. Tu saya tengok macam kenapa tak ada banyak candle ni. Yeah. Okay. Hmm. Yeah, so this is kalau level ni dia boleh pecah atas, and then most probably dia akan pergi Harga next berapa level. tu? 100 berapa? 107. 107, okay. 107 because kalau kita nak tengok usually based on I'll take harga ni lah. Yang ni adalah first resistance. Tapi sebelum market tapi dia datang balik, dia tak pecah lagi support, tapi sebelum dia nak tukar direction, dia akan hand liquidity dulu, lepas tu dia jatuh. Like macam tadi yang explain dulu. Kita rasa kita nak beli balik kat sini, dia nak sambung, tapi masa tu dia akan jatuh. So dia menjunam terus. basically so this is where you punya key level is lah. Basically this is where your main key level. So kalau harga nak datang balik kat sini, usually level ni tak valid dah. Sebab usually liquidity level dia akan datang macam sekali atau maksimum pun 2 kali je lah. But usually 2 times usually dia sudah nak break dah. So kalau level ni dia nak pecah around 104 to 105. So I expect harga next level ni memang besar gila lah zone ni. Ya, tu I kena memang pakai 3 month. harga tertinggi tahun bila? Boleh tahu tak? 2021 lah. Okay. Kalau Lakukan dia, kalau dia nak pecah level ni, kita boleh expect first level adalah dekat around sini lah, 146 to 167. So ada lah macam extra 50% gain kalau dia pecah kat level sini. And then kalau next level, I think he should continue the pump up dia lah. Tapi kita kena tunggu lah structure dia tukar dulu, then ni kita boleh tengok mana dia nak pergi next. So as of now, the first level is dekat sini lah, 168 to 146. Okay. Jadi resistance semasa kena pecah dulu 100 berapa, 100. So kita tak boleh confirm lagi dia nak terbang ke tak. Okay. Last week saya ada buat Phantom punya ni review. Jadi saya nak tahu apa Kanish punya review berkaitan dengan Phantom. TM. Sebab sekarang tengah bergerak, jadi saya nak buka saya punya juga, saya nak lihat apa yang saya bagi tahu. Saya pun dah lupa. Sebab banyak sangat sebab saya nak tahu juga apa yang saya bagi tahu itu hari. Oh, dia naik 10% hari ni. Yeah. Actually sekarang Phantom memang dia sudah break dia punya resistance lah, tapi tapi saya rasa harga pun dah tinggi sangat dah juga waktu sekarang. Kalau sekarang, kalau dia next resistance dia dekat next resistance around here, probably around, sekejap, let me check balik tu ada tak. I will say around sini lah, sebab kita ada imbalance of price around
this level. Bila market had a push, market memang sometimes will come to feel back around this level lah, mana price like it's like there's a bit of imbalance dalam dia punya price kat sini. My target is dekat sini lah, 1.36 to 1.52. For the time being, I think dia akan push lah sebab resistance kat bawah sini, I rasa dia sudah break kot. Ya, yang resistance dekat bawah tu dia sudah break dekat area Break, 95 atau 94 sen. Tapi cuba cek resistance seterusnya dekat kawasan lebih kurang $1.15. 15 sen lah. 15 sen. Oh, dekat sini. Ya. Oh ya, sini ada satu resistance kecil lah kat sini. Dekat sini. Actually, this one ada 2 levels lah. Depends dia bila dia nak datang. Tapi kalau kita tengok on the higher time frame, I expect usually sometimes dia untuk datang to back to the candle the candle punya highest and then dia punya opening price lah dekat sini. Sebab kalau kita tengok the 3-month candle kan, dia ada satu opening kat area sini. Kita ada satu opening and closing around area sini lah, dekat sini. So I expect yang kat area sana is where dia akan datang balik lah to fill up balik. Tapi kat as for now, the resistance dia sudah pecah sebab kat sini, this level di sini sudah pecah kalau kita tengok. Yep. Sebab kalau lihat weekly punya RSI pun dah terlalu tinggi, dekat overbought dua-dua RSI, stokastik dengan RSI biasa, dan dah baru pecah level resistance semasa. So for the time being, dia sepatutnya dia should go up lah, tapi actually dia depend lah either your investment punya strategi. Kalau you nak exit sikit-sikit bila dia pergi higher and then datang balik support kalau you nak beli, atau you just nak accumulate balik every time dia datang support and then you just nak continue the pump. So it just depends on atau tak payah pandang harga setiap minggu beli saja, lepas tu 10 tahun yang akan datang baru lihat balik. Antaranya tapi untuk altcoin, I memang recommend lah, you memang kena tengok harga sebab usually banyak altcoin, Bitcoin, Ethereum rasa boleh buat macam tu, tapi kalau altcoin altcoin you kena tengok harga lah bila nak beli. Okay guys, ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan coin mana-mana atau ada soalan yang nak tanya pada Kanish, sila komen dekat bawah, tapi kita ada masa sikit lagi. Jadi actually nak share satu projek, kalau you guys nak review lah, tolong buat you punya research dulu sebelum nak beli, sebab coin ni sekarang dia sudah buat a strong breakout and harga dia apa tu, meme coin ke? Tak, ini memang solid projek lah. Kalau kita tengok kat sini, apa dia? Oculus. Basically yang ni. So basically yang ni kan MFT. Yang ni basically it's already approved by the SEC of the United States that this is basically like a security asset. MFT. Ini pun coin lama juga ni. 2021 punya. Ya. Kalau kita tengok, it's investors, each representing a music copyright security token compliant with the SEC. So it's already basically regulated and all. And for based on the chart, like kalau you nak
tahu lebih about the project, that one you do your research lah, sebab dia banyak sangat. Kanish, bagi saya 1 minit jap. Boleh. Kat sini dah waktu berbuka, jadi saya nak berbuka, lepas tu kita sambung terus. Saya nak Okay, berbuka je. boleh. Okay, boleh. Nak berbuka je, sekali lagi saya datang balik. Okay. Kanis teruskan. Okay. Betul lah. Semua AI coin dia sekarang. Kalau coin ni kan, ini you just do your research, but based on the chart, dia memang sudah finally buat breakout lah kat sini, level sini. And my next target dia adalah around this level lah. So I expect harga dia akan datang balik ke area sini for a retest untuk sambung kenaikan lah. Ada apa-apa coin lagi nak untuk tengok dia punya TA? Kalau next kita boleh tengok dalam Ethereum lah, sebab kalau Ethereum belum tengok lagi. Sekejap VChain. Kita tengok untuk Ethereum dulu. Untuk Ethereum sekarang dia masih belum buat apa-apa breakout lagi lah pada all time high. Sekarang ni dia respecting around this area. So kalau kita nak tengok next retracement level is around this level lah. I expect price tu datang balik dekat tempat sini, and then maybe we have a next level dekat 4.6 to 4.8. Tapi memang dia sudah buat breakout lah. Kalau kita tengok dia punya trend line, kita ada banyak kali dia tak nak break. Lepas tu kita ada satu fake out. Lepas tu bila dia jatuh balik, dia retest trend line kat sini. Lepas tu dia continue dia punya dump down. And then market sideways kejap kat sini. Dan lepas tu bila dia ada final breakout yang betul kat sini, dia retest balik trend line kat sini, and then dia continue the move up. So he should continue the movement up lah, I would say for the time being. VChain kejap Ya. Syafiq, kebetulan memang AI semua sekarang ni. Betul. Wah, VChain ni memang drop gila. Ni tak nampak. Tengok ada chart lain tak. VChain kalau boleh buka yang Binance punya kan? lagi. Sebab Coinbase dia tak tunjuk penuh. Ya, tu. VChain memang dalam monthly pun boleh tengok belum ada breakout lagi kat sini, sebab kita ada masih jauh lagi. Ya, masih jauh lagi lah. Ini VChain memang susah sikit lah, because we have to wait for this level to break out dulu. Tengok dia masih ada banyak rejection kat level sini. So maximum pun for the time being kita kena tunggu lah, dia kena untuk buat breakout dulu, sebab dia masih tak pecah lagi any of the previous high. Kalau kita tengok this level around kat sini, any of the previous high dia belum pecah lagi. So kalau kita nak tunggu harga kat sini dia pecah dulu the previous high, which is around buat movement macam ni, pecah previous high dulu, and then buat retest, and then sambung kenaikan. Maybe first level boleh tengok around this level lah, Syafiq nak join tak Syafiq? Kalau ada masa. Guna handset punya kamera, tak payah buka laptop. Kalau nak join. Boleh promote mana-mana coin daripada Solana kalau ada. Jom tengok Solana sekejap. Solana tadi kita dah check dah tadi kan? Oh, dah check tak, tadi itu FX. Oh ya, betul. Solana dah tengok tadi. Dah tengok. Ini saya alang-alang buat dengan hook dengan Arbitrum. VChain dah selesai dah tadi kan? Breakout lah.
kalau kita tengok under daily, daily susah sikit nak tengok. Lebih kena tengok weekly. Weekly dah dekat dah tu. Kalau pandang weekly, kita punya Solana punya dia dah dekat dah. Satu langkah je tu dia boleh. Somewhere around here. Ya, kalau memang ada breakout dah lah. I mean, should continue the push up lah for the time being. Tadi mana ada satu lagi coin kan dia cakap? Hook dengan Arbitrum. Hood. Apa Hook. dia punya? H? Hook. H-O-O-K. Hook. Hook dan ARB. Ya, Arbitrum. Yang tu tak payah pergi time frame tinggi sangat sebab dia. Ya, tak selalu kalau I analyse, I start dari sini lah, so I tahu mana nak start dia punya. Sebab dia nampak kosong sangat dekat situ. Ya. Kadang-kadang ada yang bagi saya suruh pandang review coin, tiba-tiba tengok baru sehari atau 2 hari. Tak tahu nak bagi tahu jawab apa. Biasa kalau kita pandang dia akan naik sekejap, lepas tu dia akan turun, akan dapat lakukan buat base, support base atau resistance base, baru kita akan dapat pandang harga dia akan pergi jauh mana. Next level kat sini lah. 2.16 to 2.53 lah for hook coin. Tapi kita ada still got one mini resistance kat sini lah. Kita kena tunggu level ni break dulu. Around sini. Ya, kita kena tunggu level ni break dulu, lepas tu kita ada this level lah, I would say 2.16 to 2.53. For ARB kita ada ni memang dah all time high lah. Dia ada ini rasa coin baru, coin lama juga ni. Cuba buka chart yang lain. Chart lain semua dia tunjuk lain lah. Ya, dia tunjuk lain. Sekejap. Saya rasa saya nak baca lah kalau macam ni. Sebab dia different broker, different platform tunjuk lain. Ya, Arbitrum dia coin, saya dengar dia dah lama. Cuba buka yang ni, yang mana punya? Sekejap, saya check. Yang mana saya buka, yang tadi ada buka Binance punya tak? Ada. Dia Binance. Buka yang Binance punya. Saya rasa yang tu yang boleh pakai, yang Bybit punya saya tak tahu boleh pakai atau tak. Dia start 23. Bybit punya beza jauh daripada Binance gerakan dia. Sebab dia asal dah kuan lama juga ni, tapi kena tengok lower support dulu. Atau mungkin coin lain saya yang dalam minda saya waktu sekarang ni tengah fikir pasal tu. Kalau you nak tunggu dia punya retracement, maybe next level akan dia dekat sini lah. Sebab kalau kita tengok kat level sini, apa dia buat, bila first time harga pecah kat sini, apa dia buat, dia retest balik kat level sini and then dia sambung naik atas.
Lepas tu harga ranging balik kat level sini. Dia ada buat satu fake out kat sini, satu fake out kat atas. Lepas tu dia drop ke bawah balik. Lepas tu sekarang bila dia sambung kenaikan atas, dia belum lagi retest kat level sini lah. So maybe harga boleh datang balik kat level sini untuk sambung kenaikan dia. Jadi boleh buy the dip dekat situ. Jadi kalau ada yang nak beli ni, boleh tunggu kat situ, buy the dip. Tapi kadang-kadang kita tak tahu bila benda ni sometimes berlaku kalau mekanisme. market tu terlalu bullish tu, kita tak boleh expect dia datang balik to key level support lah. Kadang-kadang dia ambil like closes, maybe kadang-kadang like M30 punya support atau H1 punya support. Dia retest balik, lepas tu dia sambung je. So usually cannot predict lah. Kadang-kadang satu candle saja dah cukup dah. Dia datang sentuh, lepas tu dia naik terus. Jadi dia tak ada masa. Mungkin kita tengah tidur. Tengah tidur, lepas tu kita bangun, kita dah nampak ada satu candle tu dah berlaku. Jadi kita terlepas peluang dah. Betul. Jadi kalau ada yang duit lebih-lebih tu, kalau boleh letak siap-siap letak order lah dekat label yang mana yang kau rasa berbaloi untuk nak beli. Macam kan. Siap tapi letak order, mana tahu dia kalau tersentuh. Kalau dia tak nak datang to 1.2, 1.10, maybe the next level adalah first support lah. I would say the first support adalah dekat sekarang ni memang dah ada dekat support kan. Dia berada kira zone sideways atau dekat zone support. Jadi support yang seterusnya dekat 125. Rasa agak-agak kat level sini betul lah, around 1.25. Tapi just say lah, kalau dia tak nak datang sangat, kalau market dia terlalu bullish, dia nak ambil first support, maybe dia akan masuk balik level sini untuk sambung kenaikan atas lah. Kita ada minor support juga dekat area kalau buka dekat 4 jam rasa dekat 150 minor support. Betul lah kat sini. Betul lah, sampai sini lah. Ada chance kat sini. So probably this will be the next two levels lah, 1.68 to 1.46 atau 1.2 to 1.10 lah. Tapi yang ni memang the best price lah if you can get this. Kalau dia datang, the best price. 125 tu 124 tu memang harga dah. So I will consider kalau you nak masuk sini, ni adalah zone high risk. And then this is basically itu dah kira lebih daripada 50% discount daripada harga tertinggi semasa. Kalau dia jatuh ke situ. Kalau nak pergi beli baju, nak pergi beli baju raya dapat diskaun 50%, siapa tak nak beli kan? Betul lah. Laju semua orang nak beli kalau 50% diskaun. 20% diskaun pun orang dah ramai nak beli. Takkan 50% diskaun tak nak beli. Okey. Ada apa-apa lagi nak kongsi, Kanish? Dengan coin semasa? Ada yang tanya Manta. Apa? Manta. Saya tak pernah dengar Manta. Actually usually kan, kalau coin-coin baru macam ni, kalau yang price history dia, price action punya history tak banyak sangat, usually you can't really tengok dia punya direction lah, sebab dia punya dalam on chart tu you tak boleh tengok banyak lagi apa yang dia akan berlaku. So you hanya boleh pakai macam harga semasa je for the time being. So next level you could actually see is around I would tengok around here. Itu coin apa? Manta. Next level adalah dekat sini lah, 2.3 sampai 2.82. Tengok ada boleh trend line ke tak. Market cap dengan fully diluted market cap jauh beza.
Kalau kita tengok cap, trendline sini, ya. market cap dia berapa ya? Market cap 852 million, but fully diluted market cap is a 3 billion 394. Oh, Ya, tapi beza jauh, beza 3 billion beza daripada antara dua-dua. Biasanya sekejap, kalau I check. dua-dua berbeza jauh, jadi kena berhati-hati dengan coin Betul macam lah. tu. Ya. I nak check jap kat coin market cap. Oh yalah, 854 million. Dia punya volume pun bagus lah kat sini. Ya, volume bagus. But as of now ada trend line kat sini lah. Kita ada satu trend line, bila dia pergi atas, dia retest support, pergi balik. Lepas tu dia jatuh balik kat bawah, dia retest balik kat sini. Sekarang dia retest balik trend line kat sini lah. So kita tengok dulu lah macam mana harga. Tapi kena berhati-hati seperti siapa ni, Sam kena berhati-hati. Tapi kalau waktu sekarang ni semua coin akan naik. Kalau all coin season dah start 100%. Ini dah kira start dah, tapi dalam keadaan baru nak memanaskan diri, macam baru nak panas badan. All coin baru nak panas diri dia orang. Jadi belum season, belum start 100% lagi untuk all coin sebenarnya. Biasa all coin akan start selepas halving. Danish, are you there? Yes bro. I will probably need to leave in 5-10 minutes lah. Okay, tak apa. Kalau boleh buat cepat-cepat apa yang kita ada dalam list waktu sekarang ni. Boleh. Sorry, repeat lagi. BIMX dan gaming coin. Ya, dia memang gaming coin. BIMX rasa gaming coin. Lepas tu Cardano. Altcoin dominance kita dalam 10 minit boleh buat kan? Boleh. 3 minit satu chart. 3 minit satu chart. Ya. Wah, ni semua memang all time high lah. Sebab ini BIMX rasa coin baru tahun ni, sebab gaming punya coin. Yang ni mesti pengikut daripada channel, lupa banter apa. Dia orang selalu promote gaming punya token atau coin. Crypto banter. Channel nama Crypto banter ya. Yang Ren tu Ren Miller. Ramai sangat dia orang kat situ. Ya, ada satu tim besar kat sana. Saya pun nak cadang. Saya pun cadang macam nak buat tim, satu tim juga, tapi saya kena balik dulu baru boleh buat tim. Sebab kalau duduk pada negara berlainan, rasa tim akan tak menjadi. Ya, sebab kena bertemu lah sikit. Maybe Alka akan masuk balik kat sini lah kalau dia nak sambung naik. Dekat area mana? Dua kat sini. Dia akan retest dekat 0.0299 sampai 0.337 lah. Around area sini lah next support. Untuk level, kalau coin macam ni semua susah nak tengok lah. Kita hanya boleh tengok mana next support dia. Kalau nak tengok structure wise susah sikit sebab dia punya price action history tu dah banyak sangat. So kita kalau you nak masuk pun you just kena sikit macam gambling lah. Okay, Cardano, lepas tu kita akan pergi ke dominance lepas ni. Wow. Yang ni coin mana? Ni Cardano. Okay. Shampak selalu dia support XRP, tapi kenapa dia pindah ke Cardano lah? Biasanya XRP.
Atau dia dah campak hang dah buang XRP je. Tak nak support XRP dah. Untuk Cardano for the time being, I nampak kat area sini lah. First resistance kita kena, sekarang dalam resistance lah. Level sini kena break and then retest, and then next level kat sini lah 1.3 sampai 1.4. So for the time being level sini kena break. Level ni break, and then kita boleh tengok lah untuk sambung dia punya naikkan atas. Tapi kalau paling safest memang adalah BTC lah. Kalau memang you don't want to really worry about dia punya semua, just buy sikit-sikit untuk dalam sini, and then you just hold je. Sebab kalau kita tengok dia punya market cap kan, basically in terms of all the assets and all like gold, silver, other commodities like oil and all, BTC is now basically at the lowest. It's the lowest one, and it has huge chance lah untuk really grow in the future. So, cuba buka ni dominance. Kalau tak silap saya BTC dominance pun boleh pakai kot. Semua kita nak tahu level BTC dengan lawan dengan altcoin dominance dekat level sini lah. Ada satu resistance. Kalau level sini boleh break, ada next level dekat level sini. Kalau level sini boleh pecah atas, kita ada next level kat sini lah. Dekat area mana? 50 sampai 66. Okey, 63 sampai 66. Okey. Tu dah boleh rasa BTC boleh pergi ke 85, memang rasa boleh pecah kot. Kalau altcoin macam mana? Altcoin apa dia punya symbol Altcoin dominance yang tu yang tadi dia tanya tu, yang BTC punya dominance sebenarnya. Dia sebut altcoin. So dekat situ baru kita dapat tahu duit dia keluar daripada sekarang ni. Kalau dominance BTC naik, maksudnya duit mengalir pergi ke BTC. Kalau menjunam BTC punya dominance, maksudnya duit keluar daripada BTC pergi ke altcoin. Jadi kita nak tahu level dia mana. Saya rasa dia boleh pergi ke yang seperti Kanish bagi tahu tadi, dia boleh pergi ke situ. Lepas tu kita akan lihat dia akan menjunam balik daripada 63, zone 63 tadi. Actually target saya kalau dia pergi sampai sini, I feel the best lah. The most likely situation, datang balik kat dia punya highest opening and closing kat sana, around this level, and then maybe kita akan tengok direct movement macam ni, masuk balik kat sini, and then maybe kita boleh ranging sikit kat sini. Kalau Kanish buka weekly punya chart, weekly, time frame weekly kan, dekat zone situ kalau kita lihat kita punya exponential moving average yang 200, 21 dan 50 dah tunjuk ada signal buy signal dekat situ. Macam dia tunjuk macam kita dah berada dekat exponential moving average yang 200. Biasanya kalau trader yang untuk jangka panjang,
bila dia nampak saja ada sideways dekat zone berada di atas exponential moving average 200, dia akan tunjuk yang kita ada buy setup sedang berlaku dan harga akan naik daripada situ. Betul-betul dia naik berada dekat atas itu. Jadi itu buy setup. Betul lah. Ya, untuk correct. weekly. Ya. So yalah, kita just kalau dia nak invest tu dia just DCA je. Kalau nak trade tu just tunggu untuk harga datang and then you exit based on your price targets. Ya. Jadi untuk Muhammad Afiq, Solana kami dah kongsi 2 kali dah tadi. Jadi Kanish nak pergi, ada benda lain juga nak buat. So kita dah live selama 1 jam lebih. Boleh kongsi lagi? Ada masa lagi? I just tunjuk dia punya harga kat sini. Untuk Solana next target adalah kat sini lah 208 sampai 220, atau you nak ambil highest level kat sini 250 to 260 lah. So this level adalah consider the reversal level lah previously, but for retracement 208 sampai 220. Itu satu langkah je tu. Kalau mungkin ada satu candle, 2 candle merah, lepas tu dia akan naik, boleh pergi ke all time high dah. Betul juga. Okay, I kena pergi dulu. Okay, terima kasih Kanish kerana join untuk hari ini. Saya pun kena pergi juga sebab saya dah waktu berbuka dah tadi, saya dah berbuka dah, tapi belum makan lagi, cuma dah berbuka dengan kurma dengan air. Jadi saya pun kena undurkan diri. Jadi Kanish, terima kasih kerana join. Kalau ada masa lagi, join lagi dalam masa yang akan datang. Boleh. Terima kasih sebab thank you Kanish. Thank you guys. Thank you guys kerana sudi bersama saya dengan Kanish hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi pada live yang akan datang. Dan bye-bye.